Good day mga katsimbake, no? So, magbuhat taog, magbuhat may ready na may sa among macaroni salad. So, pangabrihan na ako ni guys kay para ready na. Then, lata na ni mama ang macaroni. Kagloks camera guys. Ingredients mga katsimbake, no? Condensed milk, nata di coco, then taong, then dapat may kuhan sa butong, then nata di coco flavored na butong, then dapat ka fruit cocktail, fruit cocktail, then saka mandarin orange, then sa gulang pinamo og cheese, cream cheese, kaya wala may kuhan, all-purpose cream, then napoy kuhan naman din kaning krema. So yak man sa among macaroni salad. So among macaroni lata na, so kuhaan sa nako ni kuhaan sa nako ni mga masarap. Let's go. So manatag mix mo na ni among butang fuel unya chicken macaroni salad. Maharap. Isa ka kuhaan guys. Mura isa ka bariwan ng kuhaan mamukaon. Let's go. Lamon na sumamo na lamon. Lamon mamo. Tapos kaon no. Bye-bye.